प्राचीर निर्माण होउछि नेहेमिया माध्यम से समय केते प्रतिकूल परिस्थिति आसिला, केते समस्या आसिला, शत्रु माने से मानकु बाधा देले, तथापि से कार्य को से माने बंद कले नाई बा पुनर्बार आरंभ कले। आउ गोटे समस्या से जगार देखागला जे दुर्भिक्ष आसीगला। दुर्भिक्ष आसिला आउ यही प्रकार हैला। धनी माने कण हेले जिहुदी लोक मानकर विषय लिखा जाए, धनी माने दरिद्र मानकु शोषण कले। से माने जेतेबेले दरिद्र जिहुदी माने खाइबा को पाइले नाही, सेही समय धनी लोक मानक पाखकु जाई आउ से माने कण कले सुना अलंकार पशु आउ कण कण घर द्वार जमी बाड़ी सबू से मानक पाखरे लगे देले। आउ से माने जेतेबेले सुझी न पारिले तांकर संतान मानक मध्य कृत दास करी नहीं जाई अछती। आमे जो वाक्य आज अध्ययन कला, कृत दास कहले कौन? कृत दास कहले जीवनर शेष पर्यंत से मानकर दास ही रहिबो। मृत्यु परे मृत्यु पर्यंत से मानकर से मालिक मानकर बा से धनी व्यक्ति मानकर दास ही रहिबो। बहुत दुखर विषयटा। आउ एते बेले आमे प्रथम पदरे देखुछु जे से माने कण कले क्रंदन करू अछंती। कौन कले से माने महाक्रंदन, केवल क्रंदन कले नहीं, महाक्रंदन कले। कारण कही कही कहले आम्भे माने आम मानक पुत्र और कन्यागण अनेक लोक अटू, आम मानक शस्य मिलू, आम्भे माने खाई बंचिबा। से मानकर खाइबानी मत किछि मिलू नथिला। आ सेही समय से माने कौन करूछंती? आम मानकु खाइबाकू मिलू बोली से माने चित्कार करूछंती। किए आम मानकु खाइबाकू देबो? आउ से माने एई समस्त विषय जेतेबेले नेहेमिया सुनिले, नेहेमिया जेतेबेले समस्त विषय शुणुअछंती आउ नेहेमिया 7 पदर लिखा जाए सेतेबेले मु से मानकर क्रंदन और यही कथा सब शुणी अत्यंत क्रुद्ध हेले। से क्रोधित हो गले, अर्थात रागी गले। अनेक समय कहा जाए क्रोध राग एटा शरीर कर्म आ एटा को छाड़बार होची, जेहेतु पापी माने समस्त कार्य करती। किंतु कौ जगार से क्रोध कले? जो जगार अन्याय होची। प्रभु जीशु गोटे जगह रागी जाइतिले, कौ जगह सेटा? जेरूशलेम रे व्यवसाय करुवा व्यवसायी मानक जदि परमेश्वर को सत्य परमेश्वर बोली जानी जो माने आउ कौनसी बिजनेस बा व्यवसाय रूपरे प्रभु को ग्रहण करियछंती, कौनसी स्वार्थ निमंते प्रभु को ग्रहण करियछंती, से मानकु निश्चित भाव में आज मध्य प्रभु जीशु रागंते। प्रभु जीशु पवित्र से ही गौरवर योग्य अटंती, आउ मंदिर रे से ही प्रशंसा पाइबार योग्य अटंती। मंदिर अलगा कौनसी स्थान नुह, केवल प्रशंसा बा प्रार्थनार स्थान अटे। से जगह पवित्र प्रभु से जगह महिमान्वित होबार स्थान अटे। आमे जदि तांको महिमा दौनु ताहेले प्रभु आज मध्य आमानकु रागुअछ। से दिन नेहेमिया रागी गले, क्रोधान्वित हेले। आउ काहाकु रागुअछंती? जो माने अन्याय करूअछंती। हुए तो आमे अनेक समय सुध नेबा विषय बहुत छोट विषय बोली भावी था। किए काहाकु महालिया दौछि नहेले किए काहाकु विश्वास करूछि बोली लोक मैंने कहते। आ सुध नेबा पृथ्वी रे आमर चतुर्थी घरे गोटे साधारण विषय हो जाए निश्चित भाव में। किंतु सुध नेबा किए नेब? जो मैंने प्रभु को जानी ना से मैंने निश्चय देवे। से मानकु कहा जाओ ना, प्रभु को जानी लोक मान को कहा जाउछि। जिहुदी लोक जो मैंने धनी थिले से मानकु से रागु अछंती आ कहू अछंती तुम्हें कहीं से पाखरु अभावग्रस्त लोक मान पाखरु सुध नौच बादानुवाद कले बोली कह जाए। केवल कहले तह नुहे,
କ'ଣ କଲି ଏ ଜାଗାରେ ମନରେ ବିବେଚନା କରି ପୁଣି କୁଳୀନମାନଙ୍କର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବାଦାନୁବାଦ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କରାଗଲା। ଏଟା ତୁମେ ଠିକ୍ କରୁନ ବୋଲି, ଏଟା ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛ, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଅଛ। ଅଲଗା ଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସକାଶେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିହିମିଆ ସେଦିନ ଧନୀ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତୁମେ ଋଣ ଯେଉଁ ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ସୁଧ ସବୁ ନେଉଅଛ, ସେ ସୁଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ବାଦାନୁବାଦ କଲେ, ସେ ମହାସଭା ଡକାଇଲେ। ମହାସଭା କହିଲେ କ'ଣ? ସଭା କହିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି, ମହାସଭା କହିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳିକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଭାରେ କିଛି ଆଉ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନଥାଏ, ମହାସଭା ଡକାଯାଏ। ଏକ ଦଳକୁ 7 ଜଣ କି 2 ଜଣ କି 5 ଜଣକୁ ଡାକି ଆଉ ନିହିମିଆ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମହାସଭା ଡକାଇଲେ। ଆଉ ମହାସଭାରେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସୁଧ ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିନ୍ଦିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର, ଆଉ ତୁମର ଭୁଲକୁ ବୁଝ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟାୟରୁ ତୁମେ ଫେର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ତୁମେ ପାପ କରୁଅଛ, ଏ ପାପକୁ ଛାଡ଼। ଆଉ ଯାହାର ଯାହା ନେଇଅଛ, କାହାର ଜମିବାଡ଼ି, ଏ ଯଦି ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ପାରିଲେନି ତାର ଜମିକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ହଁ, ଜମି ହେଲେ ନିଅ, ମୁଁ ତ ଫେରେଇ ପାରିଲିନି। ଘର ଦେଇ ଦେଉଥିଲା, ପଶୁମାନେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିହିମିଆ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହା ପାଖରୁ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଦିନ ତ ଜେରୁସାଲେମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଲୁକ 15 ପର୍ବ, ବୋଧେ 11 ପର୍ବ ନା 15 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଅପବାୟ ପୁତ୍ରର କଥା ଆମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଅପବାୟ ପୁତ୍ର କ'ଣ କଲା? ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସିଏ କଦାଚାରରେ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ତା ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ତା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଅନୁତାପ କଲା, ଆଉ ସେ ସଚେତନ ହେଇ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭାବ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଘୁଷୁରିମାନଙ୍କୁ ଚରଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାର ମାଲିକ ନେଇଯାଉଥିଲା। ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାର ମାଲିକ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ତାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଘୁଷୁରିମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଖାଉଥିଲା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଯଦି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହେଲେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ? ଶୈତାନ। ଯୋହନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ଚୋରି, ବଧ ଆଉ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସେ। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା। ଚୋରି,
କାହାର ଚୋରି କଲା ସେଇଦିନ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ରର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା ତାର ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ଶୈତାନ ହିଁ ଚୋରି କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ परमेश्वर ठारू बा आमनकर पिता ठारू आमे जेतेबेले अलग होचु निश्चय जगतर अधिपति हाथ रे तार कब्जा रे आमे पड़ी जाउछु। और तार कब्जा रे जेतेबेले पड़ी जाउछु आमनकर प्रत्येक परिश्रमर फल से नेबा निमंते आमनकर हाथ मुठारू से टाणी नहीं जाए। से दिन ताहा ही अपव्यय पुत्रर जीवन रे तापरे से सचेतन है, तापरे से चेतना पाइला और पिता निकट को फेरी आसी हरई धन संपत्ति पुनर्बार से पाइला। प्रेज द लॉर्ड। हरई अधिकार को से प्राप्त। आज आम को यही वाक्य में जहाँ निहिमिया पुस्तक अध्ययन कला ए जगार आम शिखुअछु जे जो धनी लोक माने अन्याय कले दरिद्र मान प्रति आ सही धनी लोक माने होचंती किए आमे एबे माथ्यू 4 लुक 4 पर्व को पढ़ी जिबा स्मरण करिबा। सेठारे विशेष करी कोन लिखा जाए गोटे घटना यीशु को शैतान परीक्षा कला। अर्थात यीशु को शैतान परीक्षा कला नहीं किंतु यीशु शैतान द्वारा परीक्षित। आ सही समय कोन हेतिला गोटे परीक्षा से प्रश्न कला प्रभु यीशु को कहिला तमें जदि गोटे प्रणाम करदेव मु कौन देवी ए जगतर सब ऐश्वर्य तमर हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तार अर्थ जेते सब धन अच्छी संपत्ति अच्छी पृथ्वी रे कहार कब्जा रे अच्छी जगतर अधिपति जगतर अधिपतिर कब्जा रे अच्छी। जो माने ताको प्रणाम करूचंती से माने धनी होउचंती। जो माने तांको तार कथा अनुसार चलिए तार इच्छा अनुसार चलिए से मानकु से समस्त विषय से देव। किंतु प्रभुंक लोक माने भी धनी होचंती सेटा अलग विषय आ गोटे टॉपिक सेटा। किंतु हमें मेनली देखु काहर हाथ से दिन धनर अधिकार थिला जेतु यीशु को से कहला। अर्थात स्वर्गस्थ परमेश्वर अद्वितीय पुत्र को से कहूँ तमें जदि मत केवल प्रणाम टी करदेव यही धन संपत्ति सब पृथ्वीर ऐश्वर्य तमर हो। तार अर्थ तार अधिकार से सब धन संपत्ति को रखी निश्चित भाव में। मोर प्रिय माने ठीक से ही परी यही जिहुदी धनी व्यक्ति माने कौन कले सबु धन को तांकर हस्तगत कले क्यों मान ठारू लुटिले दरिद्र मान ठारू। एबे आमे जिसा पुस्तक गोटे वाक्य को स्मरण करिबा कहा निकट रे सुसमाचार घोषणा करिबा निमंते से जगह रे लिखा जाए कहा निकट रे उपद्रवग्रस्त दरिद्र लोक मान निकट रे। मोर प्रिय माने धनी माने सुसमाचार शुणवे ना शुणवे ना। आमे दिने आमनकर ऊपर भौणी सहित आलोचना करूलु जे अमक को आम सुसमाचार देवा कथा ढिमका को तो मु कहली सुसमाचार घुसुरी सम्मुखें मुक्ता रखिला परी कर जीवा उचित नुह। निश्चय कही सारीचु प्रभु जीशुकर विषय किंतु आम घुसुरी सम्मुखें मुक्ता को रखिला परी सुसमाचार को बा प्रभुंक विषय को साधारण मणि तांको सम्मुखें दवा उचित नुह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमे देखु धनी माने आमे परीक्षा करू जो माने उपद्रवग्रस्त जो माने असुस्थ जो माने पीड़ित जो माने आउ दरिद्र जो माने निरीह आउ जो माने निरुत्साहित भाव रे अछंती से मानक निमंते सुसमाचार पढ़ी होचु कि नहीं आमे जिसाया पुस्तक रे क्षुधित मानक तुमर खाद्य बंटन करिवार एटा होची प्रकृत उपवास बोली लिखा जाए। तथापि आम जिसा 61 पद पढ़ा नहीं चाहे
प्रभु सदाप्रभुଙ୍କର आत्मा मोठारे अधिष्ठान करती कारण नम्र लोक मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करबा पाई सदाप्रभु मते अभिषिक्त करी अछंती। मोर प्रिय माने को माने नम्र थांती धनी माने नम्र थांती केबे से माने की प्रकार थांती सबु बेले से मानकर मध्यरे से धनर गर्व थाए गर्व से माने केबे काहाको सहाय्य करिवे ना जदि जणे कुली मजूरी करूसी आ प्रभु को जानी से कौन कर अन्य को साहाଯ୍ୟ हस्त बढ़े पारे किंतु धनी माने केबे कहाको साहाଯ୍ୟ हस्त बढ़ेबे ना केबे कहाको साहाଯ୍ୟ हस्त बढ़ेबे ना मो गोटे विषय कहबा ने चाहे मारवाड़ी लोक माने जेते साहाଯ୍ୟ करू अछंती बोली भाबु अछंती सेटा साहाଯ୍ୟ करू नाहंती कोन करू अछंती जहाँ बिजनेस करंती तहिरे शह शह गुण अधिक पाइथिबार किछि अंश से माने दियंती नहिले साहाଯ୍ୟ करंती नाही से मानक मध्य नम्रतार जीवन न था प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कार पाखरे था दरिद्र मानक निकटरे अभावग्रस्त मानक निकटरे दुखी लोक मानक निकटरे जो माने असुस्थ भाव रे अछंती से मानक निकटरे और से मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करबा निमंती प्रभु जीशु प्रेरित होइथिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोर प्रिय माने ए जगारे निहिमिया कौन कले समस्त विषय देखी दुखी लोक मानक प्रति अन्याय देखी से सही पारिलेनी से महासभा कले से परामर्श देले से चेतना देले आ कहले तुम भूल करूछ एमान प्रति न्याय आज मिलू आ से माने अनुताप करे से माने कौन करे अनुताप करे से जगह आउ से माने तांकर जो घर द्वार तांकर संतान संतति आउ जमी बाड़ी धनी झिहुदी माने ने जाइथिले बंदी करे अर्थात बंदी करे कहले कौन आउ से मानकर नारे करी रहिथिले जेहेतु से माने ऋण सुझी पारि नथिले सेथि निमंते से माने ताकू फेरई दिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्थात से माने मुक्ति पाई गले से दिन को माने दरिद्र लोक माने धनी लोक माने मुक्ति पाइना दरिद्र लोक माने से माने मुक्ति पाइले निश्चय से माने धनी जिहुदी माने मध्य से मानकर भूल को जानी पारिले आउ से माने संशोधित हेले से दिन प्रेज द लॉर्ड से माने संशोधित हेले वाक्य रे लिखा जाए मुक्ति को जगह मिले मुक्ति को जगह मिले प्रभु जीशु ठारे केवल मुक्ति मिले काहार मुक्तिर आवश्यक रही जे बंधन रे अछि जे बंधन रे अछि ताकू मुक्तिर आवश्यक अछि आउ खोला ही व्यक्ति निमंते कौन सी बंधन नथिबार व्यक्ति निमंते मुक्तिर आवश्यक नाही किंतु ए जगह वाक्य आमान को जहाँ कहे मोर प्रिय माने आमे आत्मिक भाव 8 पद मु पढ़िबांते चाहे आउ मु से मान को कहली आम मानकर जिहुदीय भाई माने अन्य देशीय मानक निकटरे बिका जाइथिले आमे माने से मान को आपना साध्यानुसार मुक्त करियछु एबे तुमे माने कोन आपना भाई मान को बिकिबो ओ से माने कोन आम मानक निकटरे बिका जिबे एथिरे से माने नीरव हेले किछि उत्तर देई पारिले नाही तापरे तळपद मानकरे लेखा जाए से माने से सुध को छाड़ी देले 10-11 पद मानके लेखा जाए सुध छाड़ी देले जहाँ नहीं ताहा फेरई देले मु गोटे विषय कहबानी मते चाहे अन्य देशीय मानक निकटरे जो बिका जाइथिबा लोक माने से मान आउ बिक्री होइथिबा लोक माने बा दासत्व अवस्था पुओ झील माने संतान माने से माने से दिन मुक्ति पाइले कहा माध्यम रे मुक्ति पाइले एबे आमे मने पकाइबा कहा माध्यम रे मुक्ति पाइले से दिन निहिमिया माध्यम रे मुक्ति पाइले आज हम मान को किए मुक्ति दे पारे प्रभु जीशु ही हम मान को मुक्ति दे पारंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु जीशु ही हम को मुक्ति दे पारंती को बंधन रु हमको से मुक्ति देबे प्रत्येक प्रकार बंधन से आम को मुक्ति देवा निमंते सामर्थ अटन प्रत्येक प्रकार बंधन पापर बंधन दरिद्रतार बंधन अस्वस्थतार बंधन कलह विवादर बंधन अज्ञानतार बंधन प्रत्येक बंधन से आमको कौन करेंगे
ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଫେସିୟ ପୁସ୍ତକକୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛ? ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କର? ଆଉ ଥରେ ସେ ପାପର ଜୁଆଳିରେ ଜୋଚା ନ ଯାଅ। ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା? ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହେଁ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଯେଉଁ ଶୈତାନର ଇଙ୍ଗିତରେ, ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ, ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲୁ, ତହିଁରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଭୟ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ହରେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ ପାଇଅଛ, ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛ, ଆଉ ଥରେ ସେହି ପାପର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ତାହା ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ବା ମୁକ୍ତିକୁ ହରାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପାପ କରିବା, ଯଦି ଏଇ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ପୁନର୍ବାର କହିବେ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜାଣି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛୁ ବା ସେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁନୁ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବଧୁଆଇରେ ବା ସେ ବନ୍ଧନରେ ବା ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ପାପ ଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ ଛାଡ଼ି ନଥାଉ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇନୁ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ ସବୁ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ ଚୋରି କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଚୋରି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଢକାମଡ଼ା ଚାଲିବ ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପାପର ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ନ ଚାହୁଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପବିତ୍ରତାରେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ, ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏଇଟା ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ସେଇଦିନ ଅଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ? ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଫେରି ପାଇଲେ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? ନେହେମିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଛୁ। ସେଇଦିନ ନେହେମିଆ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଅଛ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପ୍ରଶଂସିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଛୁ, ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୌରବ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା।